Abono sejak sekarang ini buat transaksi misal itu, oh area apa, mana borok dokumen kereta angkut, seorang tamu orang borok, bujia sia, lainnya, bisa saya orang yang tahu kamera, orang kamera, orang bahasa orang kalau kamera, orang meri sertifikat atau sebagainya, meri sertifikat beri, oke, jeskomoyos kami nanggo, boleh dibuat. Oleh dipotong angsi di yakni dari siapa dah faedah dia. Boleh bagai, balai kina kubo dari siapa bagai, awalnya bagai jatuh na faedah tahu, awal bagai jadi ceng, wan ceng lagi apa ceng bisu song roz deh ceng MP kotor di mana. Awal itu sino amsa ni, kebang mah serai dah, boleh tahu na garden siapa tahu na. Basic kan garden siya tanggal ni sina ringa pa bot sa ito na engineer na kani niya borok na subay tan knock na kayo na kuntu punya ini orang belbel cuma ini last sekali cuma onek sekarang hebat ini ini bawa bakha wang mas sekarang sen bakha hem awal baran sen jago monpon uskun ini bawa sen wang mana kamu bawa ini baran why sampai orang paling dia pun jago apa ni boleh bang ini sekarang ni os kamuno sen balai ki bolai te os kamuno sen sak harta ini tayo na dulu sai tu kangkai oros senior belbeli kausomo sen pocheto khai mana yang dikromot son is belbeli aro khai mana je kono sarkar khai kan ini to abale bale jomar na nigo tam oma jomar na jengdin yakte jomar hari mana jadi apa khai den chen dai to sos bodi kono jabo jomar ka kono arti khai di bigal tai jabo bachini हे दे अचक सुलो तो बहुत पंक्शन तो माने ओमा है कि प्रशासन ते एरिया वो सामू खाई होना है जिनी डिसीजन छपना बेलाई की आल बनो आयु सुनो बोले तंगे बहुत दो कली बाले वो के एडिशन एरिया बढ़िया जनरल एरिया बड़ा खाई बनो और बड़ा अपना ती प्रशासन साइड पे बहुत सामू खाई तो मने बेलाई की चल दुनिया कंपनी करे अपन बजाई angta ya kok secin ku semua samu kita kesa norok betul kita kesa jangan sih mungkin alamat kalau ini aku nanti contoh deh di mana asal kok salia tahu norok betul ya tahu deh dokumen kayak mereka kok salia pun udah kem kayaknya nanti kayaknya bikramol sama jadi kayaknya bikramol itu cai tuh kayaknya arah tanggal kem jadi serai ini simina suruh kayaknya tuh kumur kayak kayaknya itu kumur kayaknya ini serai kem burak bercanda dia jauh tuh kayaknya apa खाये से नॉक नॉक ऑमा है कि ना है कि उसको तो है कि तो प्रोजेक्ट पे पक्का कर दूँ मना उसको ना लोगे सिंचाई तो मैं तो एक बार दिखाओ चले तो हम सब लोग सिखना हमने जों कनसार्न सबजोन एरिया विशेष खायै जोंनि बेलबारि खोमोलुं मान्दाय दागुतैसा आबाहायके जोंनि डिसेम संबसं कनसाल्ट खालामनाय जागौ अबनो जोंनि कायसा टारगेट 100% सेरायरकनि डकुमेन्ट्स फुलफिल आप खालामनानै जेमन जोंनि बर'रक एवारनेस गरै गोबांमा डकुमेन्ट्स गरै दङ जाता नांमानि बेसिक डकुमेन्ट्स जोंनि खरकसा स्टुडेन्ट्स 3 बोसोराव जखन मेट्रिक रिनाम थाङो आ जराव लाइकेनो डकुमेन्ट्स नांगै थाङो जोंनि बर' एवारनेस गरैनि बागै सिगांनो डकुमेन्ट्स खालामजाय गैया एग्जाम्पल बिनि PRTC पान करिं सिनाय
bini ST pano bini birth certificate pano Aadhaar pano abai jesa pano kaisa shortage mani karone onek kisu problem facing khanya na aboni bagino abai jate na nangya tui chini chaituk mani abai ke sing meeting khlai kaisa consult ka khlai target chini ke obono sing chini consult area o jorana right times sing khlaina ni samoni chung onsogo jate sing 100% chin chrai roni documents no sing proper documents promo ready bainani abo chini chaituk mu aboni bagi chini DCM na blaik na hambai maro bini asake sak tharma baino abahai sing at least tabuk sing 60 to 70% le sing documents demand khani khaklayo sing tai 2-3 months ni bisingono sing 100% abo successful nai hine ang khaklai ta ke apni bagai tai tam to sanai obon kok jar mun kunai na rok je phane rok na ro kebini problem umi tongka documents khlai thanibo narok sengbai consult khaidi chini DCM to tonguno kai narok angbai bo kurungmano ka ba haike documents rok na phat ke khlainani process borok saimang yang tokai seng borok na sawi ni na ya ba jatrona thaka ham tai chi ba ya paro di bozor na asuk no ham lap khaita ngai form bu borok no ge dek thing khapuro Bishop Chandra Para High School November ni 23 tarik ka poila ni simino ang abo o kem jate success unto amti heke kaisa planning khlaika je tungapno tu meeting bu khaika o yakli ni principal rumo je satta location camp khlaine boro mine Delbari Gobindo Hall চাম্পাবাড়ি পঞ্চায়েত অফিস তারপরে জিরানিয়া খোলা পঞ্চায়েত অফিস মনপুর স্কুল জন্মেজয়নগর 12 স্কুল কুম্পুই একাডেমি সেই সাইডরা কাই एक्चुअली तम एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप तो सब समय इन्या कैसा कुछ जागा का ऑल लीगल सर्विस कैंप आपनो तो yang ini kumulung IS office of meeting like borok bai government officer thange aro yakli principal ni chamber to ajo khana karon tamo of camp satta camp planning khlaiye khlaimani of camp jate success untu ar of camp po jate gana gini school ni charai rok fill up khlaiman to aboni bagi sabjonal rok bai BSc bai ADC ni IS ta state ni je Delbari IS daitto tamai circle bor bai coordination khlai naru camp khlai engkai o jaga satta camp SDM bai kok sauni CDO lokha karon tamo একটা লিগ্যাল সার্ভিস ক্যাম্প বা কোন জায়গায় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক্যাম্প লিগ্যাল সার্ভিস ক্যাম্প শুধু বরং উপরে ইয়াকারি কাঙ্কায় বড় কয়েকটা পারাও থাঙ্গই জাস্ট 200-300 ফর্ম কালেক্ট হইতাম বা বড়জোর 500 কারণ তম ফিল আপ লাইনে বড় বুতঙ্গ ফর্ম রিনে বুতঙ্গ আবার একটা সুযোগ বলে রম দিতাবো কাইসা সমুদ্র ন চিকন মিকন নৌকা ফানখা নৌকাও কয়জন বরং লাই কাইমান কিন্তু জাহাজ ফাইকা হিংকাই তো প্রায় 200-300-1000 জন কাইমান 1000 জন গা আমতে হিনি সুযোগ হিনি তো 7টা জায়গা ক্যাম্প লাইকা ও 7টা ক্যাম্প ম্যারিজ বার্থ সার্টিফিকেট ST PRTC মিলি প্রায় 2800 জন উপরে ফর্ম লাই 3 দিন ও 7টা ক্যাম্প सक्सेस काहिनी मो साइमान था विशेष काई थानाई सेप्टेम्बर निस्मी बा अक्टोबर निस्मी तिनी जरा जेहेतु आबनो काहाम काई जेहेतु आं तंगमनि बागै मॉनिटरिंग खालाइमाखा आबनो बागै कैम्प सक्सेस नहिनि मानो कारण निरो जे सर्टिफिकेट तंगमनि ताइबो 70टा PRTC नहरका आबनो जों अलरेडी पंचायत वाइज सेक्रेटारिएट थेका आबनो तेसा पाठो दिवा दो नने बेलबारि सब टोटाल 71टा दं गाय आगे रग सुशासन कैम्प खा आपनोती अनेक पक्ष नाकाचो जे कैम्प सिमिं खा पाइखा शेष
তাই সার্টিফিকেট হনানি আকনানি আবনতে খবর নানাই করি হাইদ তো आंबो SDM ऑफिसर DCM सब डिविजनल वेलफेयर ऑफिसर आगिने हाई घटना आंगियाते आगे तो मागे इन खाबना अंताई सालिया किंतु ताबो इ कैम्प किंतु समय नांखा ठीक दो किंतु फाइनली सक्सेस jadi kaisa kuisu porai mano nya किंतु स्कूल रो bo kabarangka ni khumulung IS bang di primary school 90% সার্টিফিকেট খাইনি সাম একাই একেবারে 100% খামতিয়া কিন্তু থানা এক বছর আবনো যাই যাইখে নাই মানে বাগে একটা পার্সেন্টেজ লে উংরি মাখা সুদা উংরি মাখা কারণ তাও আবনো যাই যাইখে নাইয়াখে ইংলা থানায় বিশেষ করে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি ও লিগ্যাল ক্যাম্প নিব পেন্ডিং स्कूल तो बरं निजरा फिलअप खाई चलो तैरि फाई आपनो तहसिलदारनि इनक्वायरि खालायो PRTC के गेजेटेड अफिसारे फिलअप खालायो प्राय थानाय फेब्रुवारि मासनि 6 तारिख बाय 15 तारिखआव जों 1000 टा सार्टिफिकेट और 10 दिन रिनानि स्कूलनि जों प्लेनिंग खायखा 1200 सार्टिफिकेट जिरानि आयो दिनैबो आं मान्दायो बरंनि स्टेटनि IS नि बरंनि मिटिंगआव थाङै एटेन्ड खायफायखा बुराखा शिवनगर 12 स्कूल 100% हिंगे फाइनाल तब तो मे मास नि 5 तारिख मे मास नि 5 तारिख जून मास नि 5 तारिख जुलाई नि 5 तारिख अगस्त नि 5 तारिख अंततः सेप्टेम्बर 5 तारिख तक तो जनजातीय गौरव वर्ष चलित होना रसायन अ पीरियड जाते 100% आबोनि बागे चेष्टा करें जन्मे जयनगर 12 स्कूल प्राय 99% सार्टिफिकेट का बार्थ सार्टिफिकेट बुथुम फ्लाइरि माखा आं सब जोनाल न इरो चेयरमैन तंगो उबो तंगो सब्जेक्ट उबो तंगो विशेष के yang खुमुलुं साइड नि तिनटा दे सब जोनाल विशेष के खुमुलुं बाय बेलबारि इ कैम्प सक्सेस खाइतानि बरं अनेक हेल्प मा बार्थ सार्टिफिकेट अ कैम्प फ्लाइरि उनो चाम्पाबारी 26 टा बार्थ सार्टिफिकेट माखरा न पहिला केजन बिटा जन्मेजय एरिया रब सालसान सालसासि 450 नि सार्टिफिकेट शुद्ध स्कूल या अकरा रबो सार्टिफिकेट माखा ओंखाय दिनै आं मान्दाय IS नि मिटिं खालायफैमोन मान्दाय हाई स्कूल नि प्राइमारि ताबो 75 जना ST सार्टिफिकेट किछु किछु स्कूल दङ प्राइमारि जों ताबो प्राइमारि नो गुरुत्वरि दं कारण ताबो क्लास 6 चराइरक थांखांते बर स्टाइपेन्ड मान आं थानाय बसर कायसाव नुखा 9 10 परि दङ एसे कास्ट सार्टिफिकेट करि रेशन कार्ड मंगरै मेरिज सार्टिफिकेट ता केसे इम्पोर्टेन्ट विषय काय जागै फाइकांके मेरिज सार्टिफिकेट छाड़ा ट्रांसफर होया पंचायत मेरिज सार्टिफिकेट दंखायसि ब ट्रांसफर होंनाय पंचायत मुंकानाय आगे बुमानि काखायसि उलो बुसानि बार्थ सार्टिफिकेट दक अंखाय बिनुगु मुंकाने गे एकटा टाइम तो मनुक जाखा बुमा बुसा क्लास 8 परि तंखा बा 6 स्टाइपेन्ड मानानि बुमानि सि आरो मुंकाया गे बुसानि सि काय जिने बाक्सा गार्जियन द SDM ऑफिसर थांगो बुसा 9 परि 10 परि तिनिनो ST सार्टिफिकेट फ्लाइरि देखि सा गाबो गार्जियन मा कुटुंबान निनि बुसा 9 परि तंखा 10 परि तंखा आसुक 14 15 बছর कै खुस पाता करिका सार्टिफिकेट फ्लाइरि नानि तिनि बोले तिनिनो फ्लाइरि आं तुइ तंगिया फाइने 3 मास अगस्त 15 तारिख नि मध्य चिनि जिरानिया सब डिविजन तेबो काहाम पोजिशन नाय हाउ इम्प्लिमेंट खाइनानि आंति एके किंदाम सामो आं विश्वचंद्र हाई स्कूल नि HM नि उपरि जत किछु याकारि लागिनि चराइ नि डकुमेन्ट्स नि याकलि उबो स्कूल नि HM नि उपरि किन्तु হইলে হইছে নাইলে নাই পর হিকাং याकारि दिला किन्तु इ केबो अनेक स्कूल टीचर का हाम दायित्व नाका गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल शांतिनगर नि
75টা সার্টিফিকেট লাগে বুঝকাঙ্গা বলরাম ঠাকুর আবার আইছে মানে ফেজ তৈরি ফেকাতেই স্যার কাইছে বাকি করবং পাড়া চাম্পাবাড়িনি বড় ফর্ম ফিল আপ থেকে করবং কমিউনিটিনি অফ পাড়ানি যতনি ডকুমেন্ট যাতে অন্তর্ভুক্ত জুনनि মধ্যে পাইনাनै আপনি তাকে नों खाली जास्ट शुरू साबजुनाल रिक्वेस्ट खायो नों प्राइमारी एसबी गावनि जे बार्थ सार्टिफिकेट नि विषय एसबी आबनो किसा तुमि दाबनि बागै फाइनि 2 मास साइद्रा साबजुनाल बेलबारी साबजुनाल खमलং साबजुनाल 300 बार्थ सार्टिफिकेट जेराय गावनि क्लाइनेट टारगेट टाका जे स्कुल जेराय गावनि बार्थ सार्टिफिकेट करे बंद खायो आबनो नर किसा रिक्वेस्ट समस्या